गुड मॉर्निंग समस्त को नमस्कार। आशा करुच्ची कि समस्त निश्चिंत भलरे थे। आपण मानकर जमी शिवा की बेटी चैनल मो अच्छी जो कि आपन को सबुदिन आप आध्यात्मिक लाइन रे बाबांकर मु सबुदिन छाड़ुची आपण मैंने जमी देखुं जी भल पाया दौरान मत तो बहुत भल लगुच। तो यहीटा हूँ मोर फैमिली उपरे रहिबो सुमी सुमित्रा जो चैनल मोर अच्छी एथिरे फैमिली उपरे रहिबो मो प्रोफेशनल काम भी कौन मु करूची जहाँ भी सब आपण मैंने देखि परिबे। तो सेथिपई आज रे वीडियोटा आउ आपण मानकू मु आम गाँव रे यज्ञ होतला 3 दिन हबो। 3 दिन हबो आम गाँव रे यज्ञ होतला। तो आपण मानकू से वीडियो मु किछि किछि करिछि आपण मैंने देखि परिबे। ता सहित मोर बहुत माने सांग माने मोर सांगर भौणी एम सब बहुत जन देखा भी हेले फोटो भी अच्छे देखिपारे। तो माने मु आशा करुच्ची कि आपन जमी शिवा की बेटी चैनल को भल पाया देउचंती तो सुमी सुमित्रा चैनल को सेतिकी भल पाया देबे। आउ जदि आपन को भल लागिवो प्लीज लाइक कमेंट शेयर ता सहित सब्सक्राइब निश्चित करिवे। जलेश्वर बाबा जलेश्वर की जय। सब जाऊ ओम नमः शिवाय। जय बाबा जलेश्वर महादेवाय नमः 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 नमः। कलालांग ग्राम आमर शैव क्षेत्र जलेश्वर क्षेत्र ये शैव क्षेत्र शैव पीठ आमर कलालांग ग्राम कला भास्कर्य ये आम गाँ जलेश्वर महादेव जो आराध्य देवता प्रति प्राणर स्पंदन हो जलेश्वर प्रत्येक जनमानस जलेश्वर आविर्भाव स्नेह श्रद्धा सब रही जलेश्वर आशीर्वाद रही। आम माघ सप्तमी बेले यज्ञ हुए प्रति वर्ष आम कर 28 वर्ष है। आगु बहुत आगु पुराणा होता बर्तमान 28 वर्ष ए वर्षर मिसेकरी जलेश्वर त्रिदिनात्मक यज्ञ आज सप्तमी तिथि आज आमर आहुति आज आरंभ हो। काली राति आम षष्ठी तिथि होता अंकुरार्पण पर्व कुड़िया घरे अंकुरार्पण करके आम यज्ञ आरंभ करूँ। आज आम कलश बेला कार्यक्रम शेष होई बर्तमान आमर आहुति कार्यक्रम आरंभ हो। तेणु एमती पर्व सब चली ये दीर्घ दिन ये पर्व चली समस्त स्नेह श्रद्धा करुणा कृपा समस्त रही स्नेह सहानुभूति रही। बहुत भक्त आमको सहयोग करते कौन सी जिन अभाव ना ये आमर भावर ये प्रोग्राम है भावर प्रोग्राम जो भाव थाए से कौन जिन अभाव हुए। जलेश्वर माध्यम आमर एत सुंदर भाव देते समस्त की पिला माने जी जार कम बहुत श्रृंखला कर कह पड़नी जी जहाँ कम को जी जार सुचारू रूप निभाऊँच कि बिना कमांड रे सब जी जार स्वेच्छासेवी भाव में कम कर 3 दिन में आम प्राय 12,000 लोक खाद्य आयोजन कराई प्रशासन आयोजन ये आमर काली होता षष्ठी आज सप्तमी काली अष्टमी 3 दिन में आम आकलन करूँ 6,000 भक्त प्रसाद पाइबे। आ पूर्णाहुति दिन आम एका 6,000 भक्तर आशा करूँ से प्रसाद पाइबे। तेणुक प्रभुंर ये त्रिदिनात्मक यज्ञर ये आज आरंभ ये नवमी तिथि पूर्णाहुति हे। जलेश्वर महादेव समस्त आशीर्वाद करंतु समस्त कृपा करंतु शिव महिमा जो थी किसी असुविधा हेनी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमा भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुखीय मामृतात्। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनम् कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रभु नमः शिवाय महादेवाय जलेश्वराय नमो नमः।
ଆପଣ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ, ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମସାମୟିକ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯେ କି ଏମିତି ମଝିରେ ଦିନେ ଏମିତି ହେଲା 7 ଦିନିଆ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରାଜା ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜୋର ଝଡ଼ି ପବନ ହେଲା ଯେ ସେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାଇପାରିଲେନି, ଉପାସ ରହିଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଖାଦ୍ୟ ବାରଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେମିତି ଉପାସରେ ଶୋଇଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ତାକୁ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜା ତମେ ତ 3 ଦିନ ଉପାସ ରହିଲଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଉପାସ ରହିବ? ତମେ କଳାରାହାଙ୍ଗର ଅମୁକ ପାଣି ଭିତରେ ମୋର ଆବିର୍ଭାବ ମୁଁ ଅଛି, ସେଇଠି ମୋର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ତମେ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେବା ପାଇବ। ତମେ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଲ, ତମେ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଇଏ ଲିଙ୍ଗରାଜର ସେବା ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ କହୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ଏଇଥିପାଇଁ କହୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ପାଣି ଥିଲା, ଜଳ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ଏ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଥିଲା, ଜଳମଗ୍ନ ଥିଲା। ଜଳ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ରାଜା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଲେ, ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯୋଉଠି ପଦ୍ମଫୁଲ ଥିବ ସେଇଠି ଥିବେ ମୁଁ। ପଦ୍ମଫୁଲ ଥିଲା, ବହୁତ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ସେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଜାଗା, ଏ ପୋଖରୀ ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ ବହୁତ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଯୋଉଠି ବଡ଼ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ସେଇଠି ମୁଁ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସଂସାର ଧରିକିରି ଆସିକି ବଡ଼ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭିତରୁ ଏ ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଏ ଆବିର୍ଭୂତ ଇଏ ଲିଙ୍ଗ, ଇଏ କୌଣସି ଇଏ କରାହେଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତିଆରି କରାହେଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ କହୁ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ପୀଠ ବହୁତ କମ୍। ତାପରେ ଆମ ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାତ୍ମା ହେଲା ଇଏ ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଇଏ। ତାଙ୍କର କୃପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ, ତାଙ୍କର ଯେ ଥରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଛି ସେ କେବେ ଭୁଲିନି। କେତେ ଦୂରରୁ ଆସି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କହିକିରି ଏଠି ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଲ୍ଲୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଯିଏ ୟାର ମହାତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାତାଳ ଫୁଟି ଲିଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ଲିଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଏବେ ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ହିଁ ଭଲ ପୀଠ। ଏଇଠି ଜଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବହୁତ ଅଭିଷେକ ହେଉଛି, ବହୁତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ତ୍ରିରାତ୍ମକ ଯଜ୍ଞ ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହାନୁଭୂତି ସେମିତି ରହିଥାଉ। ଦାତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ପିଲା ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆମର ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କଳାରାହାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ଘରେ ପ୍ରାୟ କାହା ରୋଷେଇବାସ ହୁଏନି, ସମସ୍ତେ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ଜୟ ଜଳେଶ୍ୱର, ଜୟ ଜଳେଶ୍ୱର, ଜୟ ଜଳେଶ୍ୱର। ଜଳେଶ୍ୱର ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆମେ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଏମିତି ନିରାନାଜି ଥାଉ ସବୁଙ୍କର। ଜୟ ବାବା ଜଳେଶ୍ୱର, ଜୟ ବାବା ଜଳେଶ୍ୱର। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ମଣିଷ ଶାନ୍ତି। ବୋଲ ଆମେ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଜୟ ବାବା ଜଳେଶ୍ୱର। କଣ କଲୁ କି?
শিব মন্দিরে লাগিব ভিড়, শিব মন্দিরে লাগিব